Danas pripremam teletinu u marinadi od meda. Ovdje imam teleći kotlet, otkošten, težine 2 kg. Za 2 kg telećih kotleta potrebno mi je 450 g meda, dodajem 1 kašiku bibera, 2 kašike soli, i 1 kašika crvene mljevene paprike i sve promiješam. Zatim ostatak meda dodam preko kotleta. Ostavim da se marinira sat vremena.
Postepeno ću zagrijavati kamen na kojem ćemo pripremati današnju teletinu. Ako vas zanima koji je ovo indijski Galaxy kamen. Prošlo je nešto više od sat vremena od kako sam marinirao teletinu, pa provjerimo zajedno kako izgleda. Dodat ću prvo malo ulja.
Meso je jednostavno premekano. Veoma jednostavan recept, a morate ga isprobati.